آج آپ سب کو تکلیف اس لیے دی کہ 2 دن پہلے رات کو موٹر وے کے اوپر ایک ماں کے ساتھ جو اجتماعی زیادتی ہوئی اس کے بارے میں بات کرنی بہت لازم تھی، اور میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جو میرے بلانے پر یہاں آئے تاکہ پاکستان کی عوام کو کچھ باتیں معلوم ہو سکیں۔ سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پرسوں رات کو موٹر وے کے اوپر جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا سیکشن ہے اس کے اوپر ایک ماں کو اس کے 3 بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو دل ہلا دینے والا، الفاظ ناکافی ہیں کہ کس طرح اس فیلنگ کو، ان جذبات کو بیان کیا جائے جو اس واقعے کی درندگی اور دہشت گردی کو بیان کرے۔ ایسا واقعہ جو دل ہلا دینے والا اندھوناک واقعہ کہ موٹر وے کے اوپر ایک ماں کے ساتھ، پاکستان کی بیٹی کے ساتھ، 3 بچوں کی ماں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی۔ آج میں بطور ترجمان مسلم لیگ نون بات نہیں کر رہی۔ یہاں پہ جتنی خواتین ہیں یہ مختلف واکس آف لائف سے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، سول سوسائٹی موجود ہے، لائرز خواتین یہاں موجود ہیں۔ آج ایک اس ماں کی بات ہو رہی ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاست کرنا ظلم ہوگا، مزید ظلم ہوگا۔ اس لیے یہ وہ واقعہ جو پیش آیا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ الفاظ کافی نہیں ہیں اس درندگی اور اس حیوان کن واقعے کو ایکسپلین کیا جائے۔ آج اس ماں کے، ان بچوں کے کیا جذبات ہوں گے ان کو الفاظ میں بیان کیا نہیں جا سکتا۔ ان تمام ماؤں کے کیا جذبات ہوں گے جن کو اس واقعے کا پتہ چلا، ان والدین کے کیا جذبات ہوں گے، ان بھائیوں، ان بہنوں کے کیا جذبات ہوں گے، ان بیٹیوں کے کیا جذبات ہوں گے جن کو اس واقعے کا جب پتہ چلا تو دل ہل کر رہ گئے۔ اور اس کے اوپر اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ایک تو بطور سوسائٹی یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے مائنڈ سیٹس، درندگی، ایک ایسا فعل جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور 3 بچوں، معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا جائے۔ اس کے اوپر ظلم کہ جو محافظ ہیں، جو حفاظت کرنے والے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ بات کیا کرتے ہیں کہ وہ مجرموں کی حفاظت کرتے ہیں اور مظلوموں پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں، سی سی پی او جو کہ چیف لاہور پولیس ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ رات کو عورت باہر کیوں نکلی۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ عورت جب رات کو 3 بچوں کے ساتھ باہر نکلی تو وہ جی ٹی روڈ پر کیوں نہیں گئی، وہ موٹر وے پر کیوں گئی۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں کہ خاتون کی گاڑی میں پیٹرول کیوں ختم ہو گیا اور اس نے چیک کیوں نہیں کیا۔ یہ چیف پولیس لاہور کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ وہ عورت کسی ڈرائیور کے ساتھ کیوں نہیں تھی۔ یہ وہ ہے جو محافظ ہے، یہ وہ ہے جو ریاست کا بیان دے رہا ہے۔ وہ حیران اس بات پہ نہیں ہے کہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے پولیس ابھی تک تعینات نہیں ہو سکی افتتاح کے بعد۔ وہ حیران اس بات پر نہیں ہے کہ ایک ماں کو اس کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ حیران اس بات پر نہیں ہے کہ جب اس خاتون نے موٹر وے پولیس کو فون کیا تو انہوں نے کہا آپ لاہور پولیس کو فون کریں۔ جب اس کو فون کیا تو لاہور پولیس کہتی ہے آپ FWO کو فون کریں، جو کہ کنسٹرکٹنگ یونٹ ہے، پولیس یونٹ نہیں ہے۔ اور آپس میں پولیس نے ایک دوسرے سے رابطہ نہیں کیا کہ ایک عورت 3 بچوں کے ساتھ پولیس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
सीसीपीओ लाहौर हैरान इस बात पर नहीं है कि पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची, इस बात पर हैरान नहीं है कि पुलिस ने आपस में लेजॉन करके कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया जब एक औरत आपको कांटेक्ट कर रही थी। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि 1 घंटे तक ये बहस होती रही कि ये वफाक की जुरिस्डिक्शन है कि ये लाहौर पुलिस की जुरिस्डिक्शन है। वो हैरान इस बात पर नहीं है कि एक औरत दुहाई देती रही और उसका कोई पूछने वाला वहां पहुंच नहीं सका, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं हो सका। सीसीपीओ हैरान इस बात पर है कि पाकिस्तान में रात को एक औरत 3 बच्चों के साथ गाड़ी में पेट्रोल चेक किए बगैर जीटी रोड पे जाने के अलावा मोटरवे पर क्यों चढ़ गई। ये है वो माइंडसेट जो कि रेप विक्टिम शेमिंग कर रहा है, जो कि उस मां पे जुर्म लगा रहा है कि वो 3 बच्चों के साथ रात को क्यों नहीं निकली। और उसका बयान, सीसीपी लाहौर, चीफ पुलिस लाहौर का बयान उन मुजरिमों को इनकरेज कर रहा है, उनका साथ दे रहा है, इन्वेस्टिगेशन पर असर अंदाज हो रहा है और कह रहा है कि गलती उस मां की है जिसको इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। ये है वो माइंडसेट। और उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी रियासत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि पूरी हुकूमत खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आजम पाकिस्तान खामोश है, उसके ऊपर जुल्म की इंतहा कि वजीर आला पंजाब खामोश है। और ये इसलिए खामोश हैं कि आपको मालूम है, और ये वो वक्त है जिस वक्त आईजी पंजाब को उखाड़ने और पछाड़ने की बहस हो रही थी और इस सीसीपीओ को तानियात करने की बात की जा रही थी कि ये यहीं रहेगा क्योंकि ये माइंडसेट है। और इसके अलावा एडवाइजर टू इंटीरियर मिनिस्ट्री, वफाकी वजीर, दिफा किसका कर रहा है? सीसीपीओ लाहौर का दिफा किसका कर रहा है कि उनके बयान का गलत मतलब लिया गया। जो बयान है वो आपके सामने है और पूरी की पूरी काबीना खामोश है। और किसका दिफा कर रही है? उस मजलूम मां का नहीं, दिफा कर रही है सीसीपीओ के बयान का। और उसके बाद सीसीपीओ का बयान आता है कि मेरे बयान का गलत मतलब लिया गया। मेरा ये मतलब था कि खातून की ओरिएंटेशन फ्रांस की थी क्योंकि उसकी फैमिली फ्रांस में है, क्योंकि उसके हस्बैंड फ्रांस में है और वो फ्रांस समझकर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रात को अपने बच्चों के साथ निकली। वो कहता है कि फ्रांस समझकर निकली। और फ्रांस समझकर क्यों निकली? क्योंकि फ्रांस में रिट ऑफ स्टेट है, सीसीपीओ लाहौर कहता है, चीफ पुलिस लाहौर कहता है। फ्रांस में मॉरल वैल्यूज हैं, फ्रांस के अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, रूल ऑफ लॉ है, ये कहता है सीसीपीओ लाहौर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 11 करोड़ औरतों को हिफाजत हासिल नहीं, वो महफूज नहीं, लेकिन फ्रांस में औरतें महफूज हैं, वहां रिट ऑफ स्टेट है, वहां लॉ एंड ऑर्डर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त ना रिट ऑफ स्टेट है, ना लॉ एंड ऑर्डर है और ना मॉरल एंड सोशल वैल्यूज हैं। ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये यहाँ खड़ी हुई खवातीन नहीं कह रही, ये वो कह रहा है जो मुहाफिज है, जो हिफाजत करने वाला है, जिसने हिफाजत करनी है अंडर आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेट करता है। ये वो कह रहा है। और इसका मतलब है कि पाकिस्तान में औरतें 6 बजे के बाद ना निकलें, और अगर निकली उनकी बेतौकीरी हुई, उनकी बेहुरमती हुई, उनके साथ ज्यादती हुई, तो उसकी जिम्मेदार वो खुद हैं। इसका मतलब है कि रियासत मफलूज है, वो औरतों को और
پاکستان کے شہریوں کو حفاظت نہیں دے سکتی۔ اس کا مطلب ہے پاکستان میں اس وقت کوئی رول آف لا نہیں ہے، اپنی حفاظتیں خود کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ عورتیں شام کو گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ایک ٹاک شو میں کہتا ہے کہ میری ماں جب میں 6 سال کا تھا تو مجھے ساتھ لے کے جاتی تھی اپنی حفاظت کے لیے۔ تو سی سی پی او لاہور صاحب، اس ماں کے ساتھ بھی 3 بچے تھے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی، ریاست کے اوپر تھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر تھی۔ آپ کا یہ بیان کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عورتیں محفوظ ہیں، اس کی نفی کرتا ہے، آرٹیکل 9 کی نفی کرتا ہے آف دا کانسٹیٹیوشن۔ اور آپ نے کہا کہ آج ریاست عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی کیونکہ یہ فرانس نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ آج پاکستان میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے کیونکہ یہ فرانس نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ ملک میں آج ریٹ آف سٹیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ فرانس نہیں ہے۔ یہ سی سی پی او لاہور کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے جس نے اس سی سی پی او، اس لاڈلے کو رکھنے کے لیے آئی جی کو تبدیل کر دیا۔ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتی، میں آج سیاست پہ بات نہیں کروں گی کیونکہ میں ہر روز کرتی ہوں۔ اس بیان کے اوپر آج پاکستان کی 11 کروڑ بچیاں، بیٹیاں یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس سی سی پی او کو نوکری سے نکالا جائے، اس سی سی پی او کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اس سی سی پی لاہور کو اس کے ساتھ وہ کارروائی ہو کہ آنے والے جتنے افسران ہیں ان کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے۔ یہ بیان اتنی ہی سزا اس بیان پر ان کو دینی چاہیے جتنی اس ریپسٹ کو دی جائے گی جو یہ ریپ وکٹم شیمنگ کرتے ہیں اور افسران کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کے اوپر ہوتے ہیں، کال آف ڈیوٹی کی نفی کرتے ہیں اور اپنا برڈن، اپنی نااہلی کا برڈن، اپنی اوور سائٹ کا برڈن کس پر ڈالتے ہیں؟ اس مظلوم ماں پر جس کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ فوری طور پر اس کو نوکری سے برخاست کرنا چاہیے، اس سی سی پی او کو، کیونکہ جب تک یہ سی سی پی او رہا پاکستان میں، پنجاب میں، لاہور میں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، نہیں ہو سکتی۔ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ اس سی سی پی او کو نوکری سے نکالا جائے فوری طور پر۔ اور دوسرا مطالبہ ہے کہ اس مقدمے کی، یہ جو سانحہ ہوا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اندھوناک واقعہ ہوا ہے، اس مقدمے کی انویسٹیگیشن کے اوپر دہشت گردی کی دفعہ لگے۔ یہ وہ ذہنی دہشت گردی ہے جس کا نشانہ معصوم بچیاں، معصوم بیٹیاں، معصوم مائیں بھگت رہی ہیں۔ اور جو سی سی پی او لاہور ہے وہ اس کے اوپر کیا کہتا ہے؟ وہ اس مقدمے کی انویسٹیگیشن کرانے پہ کہتا ہے میں سیدھی بات کرتا ہوں کہ بیٹیوں والوں، بہنوں والوں، ہوش کرو، خیال کرو، دھیان کرو کہ میری ریاست، میرا محکمہ، میں مفلوج ہوں، میں حفاظت نہیں دے سکتا۔ بہنیں، بیٹیاں اور ماؤں والے اپنی بچیوں کی حفاظت کریں۔ تو میرا سی سی پی او سے ایک سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی مائیں اور آپ کی بہنیں فرانس رہتی ہیں؟ کہاں رہتی ہیں وہ اسی ملک میں رہتی ہیں۔ اور دوسروں کی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو یہاں کا آئین وہی تحفظ فراہم کرے جو 11 کروڑ عوام کی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو فراہم کیا جاتا ہے، جو پاکستان کے شہریوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کی دفعہ لگے، دوسرا مطالبہ ہے، اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ ہے۔ یہ تینوں چیزیں پاکستان کی خواتین اس وقت مطالبہ کر رہی ہیں، اور اگر اس سی سی پی او کو نوکری سے نہ نکالا گیا
तो आइंदा आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता इसी तरह रेप विक्टिम शेमिंग होती रहेगी, इसी बेगैरती के साथ होती रहेगी, इसी बेहिसी के साथ होती रहेगी जिसका मुजाहरा सीसीपीओ लाहौर ने किया। माओ, बेटियों और बहनों के वालदैन और भाइयों को तंबी करने से पहले हम आपको तंबी कर रहे हैं कि इस्तीफा दें, और अगर इस्तीफा ना दें तो इनको नौकरी से निकाला जाए। और मैं एक और तंबी कर रही हूं इन खवातीन की को रिप्रेजेंट करते हुए कि जो वुज़रा हैं वो अपनी ज़बानें बंद करें। इस वाक़ये के ऊपर, इस हादसे के ऊपर इस किस्म के बयानात नाकाबिले कबूल हैं और बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। अनएक्सेप्टेबल रवैया अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस वाक़ये के ऊपर। ये मुतालबात यहां ख़त्म नहीं होंगे, ये तब तक जारी रहेंगे जब तक ये पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की बेटियों का सवाल है, ये पाकिस्तान में औरतों के तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है, ये पाकिस्तान की उन वालदैन का सवाल है जिनके आज घर मातम बिछा हुआ है। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जो इस माइंड सेट की वजह से रिपोर्ट नहीं होते, जहां वालदैन को हरास किया जाता है, जहां विक्टिम्स को शेम किया जाता है, उनका बाजू बनने की बजाय, उनका सहारा बनने की बजाय, कानून उनकी हिफाजत करने की बजाय इस सीसीपीओ लाहौर जैसे बेशरम और बेहया शख्स उस माइंड सेट इनकरेज करते हैं उन लोगों को जो इस किस्म की दरिंदगी करते हैं, जो इस किस्म की दहशतगर्दी करते हैं। इसलिए हम सबका मुतालबा है कि जल्द से जल्द इन मुतालबात के ऊपर अमल किया जाए और किसी को अगर बचाने की कोशिश की गई सीसीपीओ लाहौर समेत तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। मैडम, एक तो ये बताइएगा कि जो सीसीपीओ उमर शेख हैं उनके हवाले से इससे कबल भी रिपोर्ट जब वो डीजी खान में रहे तो उनके खिलाफ रिपोर्टें आती रही कि वो ऐसे लोगों को वहाँ पर प्रमोट करते रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ दो ग्रुपों में इस वक्त तकसीम दिखाई देती है। एक जानिब वुज़रा ये कह रहे हैं कि उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए सीसीपीओ के खिलाफ और उसको फौरी तौर पर सीट से हटाना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब कुछ वुज़रा और कुछ मुआवने खुसूसी ऐसे हैं जो उनको डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। और दोनों चीज़ों को आप किस नज़र से देखती हैं? देखिए, बात बड़ी सिंपल है। जैसे मैंने पहले ये कहा कि यहाँ ख़वातीन जो हैं तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ से आई हुई हैं, तो मैं एक पार्टी की हैसियत से तर्जुमान की बात नहीं करूँगी, लेकिन बिल्कुल मौजूद हैं इस सीसीपीओ लाहौर की करप्शन, इनके इसी किस्म के रवैये, मिसकॉन्डक्ट की तमाम रिपोर्ट्स आपके पास भी हैं, मीडिया के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। लेकिन जब इस तरह के लाडलों का दिफा रियासत करेगी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेगा, उस सूबे का वज़ीर आला करेगा, पूरी काबीना करेगी, तो नताइज के लिए इसी किस्म की हैरानगी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो आपने की दो ग्रुपों में, मैं उनको भी सलाम पेश करती हूँ जो इस हुकूमत के साथ होते हुए उस मजलूम माँ का साथ दे रहे हैं, और वो लोग जो इस मजलूम माँ के दिफा में नहीं बल्कि सीसीपीओ लाहौर के दिफा में है, उसको अगर यहाँ सज़ा ना मिली तो अल्लाह ताला की अदालत में ज़रूर जवाब देना पड़ेगा। और पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि एक ज़ैनब केस आया था, आपको याद होगा उस वक़्त वज़ीर आला कौन था, और जिसने उस वक़्त रात को चैन से नहीं बैठा था, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया था और कैफरे किरदार तक पहुंचाया था। और जिस तरह पूरे सिस्टम ने मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिलकर मुजरिम को सजा दिलवाई थी, आज भी पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम वही तवक्को रखती है, पाकिस्तान की औरतें वही तवक्को रखती हैं ताकि ये ज़ैनब बनने का सिलसिला बंद हो और औरतों को उनका आईनी हक मिल सके पाकिस्तान के हर शहरी की तरह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले बात तो है कि कानून मौजूद है, अगर उस कानून की नफ़ी कानून नाफिज करने वाले अदारे और अफसरान करेंगे तो आप इसकी सज़ाए मौत भी रख दें
तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल मैं और ख़वातीन जितनी हैं वो समझती हैं कि सरेआम लटकाना चाहिए, सज़ाए मौत देनी चाहिए, और उस कानून की हमने उसका साथ भी दिया था और उसको वोट भी किया था। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि जब बयान ऐसा होगा जो कोई कानून उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, वो कानून की नफ़ी करे, तो उस पे कोई भी कानून हो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक इस तरह के अफसरान जो होंगे वो तानियात किए जाएंगे। क्योंकि ये है नया पाकिस्तान, और बहुत नया पाकिस्तान, जिसमें मोटरवे पे बोर्ड लगेगा कि रात को अंधेरे में औरतें गाड़ी ना निकालें। मोटरवे की एंट्रेंस पे कहा जाएगा कि रात को अगर औरत निकली, सड़कों पे शहराओं पे बोर्ड लगेंगे कि अगर खातून रात को निकली अकेली, जीटी रोड नहीं मोटरवे पे, तो वो अपनी इज्जत की खुद जिम्मेदार है, अपनी हिफाजत की खुद जिम्मेदार है, क्योंकि रियासत मफलूज है, क्योंकि वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराम नहीं कर सकती। ये है असल बात। इस पे कानून मौजूद हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले और ऊपर से लेकर नीचे तक को ये पता होना चाहिए कि कानून कैसे नाफिज किया जाता है। देखिए, बात ये होती है कि रियासत जो होती है ना, वही इस इखलाकी पैराडाइम को बनाती है, वही इस इखलाकी ढांचे को तश्कील देती है। अब आप ये देखें कि लाहौर, इस एग्जाम्पल में देखें, लाहौर सियालकोट मोटरवे पे पुलिस नहीं है, मोटरवे पेट्रोलिंग नहीं है, फेंसिंग मौजूद नहीं है। वहाँ जो लोग हैं और उनकी तो इखलाकी पस्ती, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं अल्फाज में इस दरिंदगी को, इस दहशतगर्दी को बयान नहीं कर सकती, जो लोगों ने ये फेल किया, लेकिन उसके ऊपर एक रियासत की जिम्मेदारी होती है। क्यों नहीं 6 महीने हो गए, मोटरवे पुलिस ने क्यों फेंसिंग नहीं की, क्यों पुलिस पेट्रोलिंग वहाँ नहीं थी? यहाँ वजीर जो कम्युनिकेशन का वो कहता है कि जी टोल बढ़ा दो, टोल कम कर दो। उसको ये नहीं पता कि सियालकोट लाहौर मोटरवे के ऊपर कोई फेंसिंग मौजूद नहीं है, वहाँ पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं है, वहाँ मोटरवे पुलिस मौजूद नहीं है। और जब औरत फ़ोन करती है, उस पे जो ये बड़ा बड़ा लिखा होता है कि यहाँ फ़ोन करें, हेल्पलाइन है, वहाँ आपको जवाब मिलता है कि लाहौर पुलिस को फ़ोन करें, लाहौर पुलिस से जवाब मिलता है FWO को फ़ोन करें। ये जिम्मेदारी रियासत की है और इसकी सज़ा भी रियासत को मिलनी चाहिए, उन मुजरमों वाली सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने इसके ऊपर ओवरसाइट किया और इसको इग्नोर किया। देखिए, मैंने कोई जज्बात की बात नहीं की, मैंने बड़ी इससे ज़्यादा जज्बात की बात मैं कर सकती हूँ, जो मेरे और इन ख़वातीन के इस वक्त जज्बात हैं। लेकिन मैंने तमाम कानूनी पहरावों में मैंने बात की है कि जो इस किस्म का बयान देगा, जो इस किस्म का बयान देगा, वो भी दरिंदा है, वो भी दहशतगर्द है, मैंने ये कहा है। और वही सज़ा उसको मिलनी चाहिए जो उन मुजरिमों, उन दहशतगर्दों और उन दरिंदगों को मिलेगी, ये मैंने बोला है। आपने अच्छा किया कि आपने रिपीट करा लिया, मेरी बात री इन्फोर्स हो गई। बहुत शुक्रिया।